Hello guys, nagbabalik na naman tayo para sa review. Ayan. I-review naman natin ngayon itong Mosmo Zipmo. Ayan, 9K puffs. Ayan. Ang Mosmo Zipmo ay gawa na manufactured by Dencat. Dencat Trading Corporation. Ayan. Packaging pa lang guys, tignan nyo naman. Ayan. Itong guys, itong Zipmo na to ay may 12 mg free base nicotine. Ayan. So ang i-unbox nating flavor ay Shirota. Shirota, ang flavor nito ay Ice Yakult. Ayan. Free lanyard. Ito yung lanyard niya guys. Sanarin natin. Ganda, diba? Ayan. Dencat Distribution. Ayan guys. Kita nyo naman dito, may nakalagay 12 mg free base nicotine. So, ito guys. Ayan. Kung makikita nyo. Ganda guys, para siyang lighter. May nakalagay, nakasulat pa dyan, always on the go. Yan. So, i-open na natin guys. Diba? Tanggalin natin. Try natin guys. Sarap siya guys. Lasang-lasa yung flavor. Yan. Sarap siya pa. Yung flavor guys, naiiwan talaga sa Sarap. Yan. Sarap guys. Lagay na natin. Itong Zipmo ay may 10 flavors guys. 10 flavors. Solid flavors lahat. 10 solid flavors. Yan. Try nyo to guys. Yun lang. Maraming salamat sa panunod.